बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। आज फिर हाजिर हुआ हूँ बादशाह आज़ाद बख्त के किस्से का 7वां हिस्सा लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसके पहले हिस्से सुन लें ताकि आपको शुरू से ये कहानी समझ आ सके। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जब दूसरा दरवेश भी अपनी सैर का किस्सा कह चुका, रात आखिर हो गई और वक्त सुबह शुरू होने पर आया। बादशाह आज़ाद बख्त चुपका अपने दौलत खाने की तरफ रवाना हुआ। महल में पहुंचकर नमाज अदा की, फिर गुस्ल खाने में जाकर खुल्लत फाखरा पहनकर दीवान आम में तख्त पर निकल बैठा और हुक्म किया कि यसावल जावें 4 फकीर फिलाने मकान पर वारिद हैं, उनको बाइज्जत अपने साथ हुजूर में ले आवे। बामजुम हुक्म के चौबदार वहां गया, देखा तो चारों बेनवा झाड़ झटका, फिर हाथ मुंह धोकर चाहते हैं कि दिशा करे और अपनी अपनी राह ले। चेले ने कहा, शाहजी ने चारों सूरतों को तलब फरमाया, मेरे साथ चलिए। चारों दरवेश आपस में एक एक को तकने लगे और चौबदार से कहा, बाबा हम अपने दिल के बादशाह हैं, हमें दुनिया के बादशाह से क्या काम है। उसने कहा, मियाँ मुजायका नहीं, अगर चलो तो अच्छा है। इतने में चारों को याद आया कि मौला अली मुर्तजा ने जो फरमाया था सो अब पेश है। खुश हुए और यसावल के हमरा चले। जब किले में पहुंचे और रूबरू बादशाह के गए, चारों कलंदरों ने दुआ की कि बाबा तेरा भला हो। बादशाह दीवान खास में जा बैठे और 4 खास अमीरों को बुलाया और कहा कि चारों गुदड़ी पोशों को बुलाओ। जब वहां गए, हुक्म बैठने का किया। अहवाल पुरसी फरमा के तुम्हारा कहाँ से आना हुआ और कहाँ इरादा है, मकान मुर्शिदों के कहाँ है। उन्होंने कहा कि बादशाह की उम्र दौलत ज्यादा रहे, हम फकीर हैं, एक मुद्दत से खाना बदोश, इसी तरह सैर सफर करते फिरते हैं। कौमी से लेकर फकीर को जहाँ शाम हुई वहीं घर है, और जो कुछ इस दुनिया में नाय पादार में देखा है कहाँ तक बयान कर। आज़ाद बख्त ने बहुत तसल्ली और तशफ़ी की और खाने को मंगवाकर अपने रूबरू नाश्ता करवाया। जब फारिग हुए फिर फरमाया कि अपना माजरा तमाम बेकमो कास्ट मुझसे कहो, जो मुझसे तुम्हारी खिदमत हो सकेगी कसूर न करूंगा। फकीरों ने जवाब दिया कि हम पर जो कुछ बीता है न हमें बयान करने की ताकत है और न बादशाह के सुनने से फरत होगी, उसको माफ कीजिए। तब बादशाह ने तबस्सुम किया और कहा, शब को जहां तुम बिस्तरों पर बैठे अपना अहवाल कह रहे थे वहां मैं भी मौजूद था। चुनाचे 2 दरवेशों का अहवाल सुन चुका हूँ, अब चाहता हूँ कि दोनों जो बाकी हैं वो भी कहें और चंद रोज बखातिर जमा मेरे पास रहे कि कदम दरवेशा रद्द बला है। बादशाह से यह बात सुनते ही मारे खौफ के कांपने लगे और नीचे सर करके चुप हो रहे, ताकत गोयाई की न रही। आज़ाद बख्त ने देखा कि अब उनमें मारे रोब के हवास नहीं रहे जो कुछ बोले। फरमाया कि इस जहां में कोई शख्स ऐसा न होगा जिस पर एक न एक वारदात अजीब व गरीब न हुई होगी। बावजूद के बादशाह हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसा तमाशा देखा है कि पहले मैं ही उसका बयान करता हूँ, तुम बाखातिर जमा सुनो। दरवेशों ने कहा, बादशाह सलामत, आपका इल्ताफ फकीरों पर ऐसा है, इरशाद फरमाइए। आज़ाद बख्त ने अपना अहवाल कहना शुरू किया और कहा, ए शाहों बादशाह का अब माजरा सुनो, ए शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना सुनो। कहता हूँ मैं फकीर की खिदमत में सरबसर, कहता हूँ मैं फकीर की खिदमत में सरबसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो। मेरे किबलगाह ने जब वफात पाई और मैं इस तख्त पर बैठा, आयन आलिम शबाब का था और सारा ये मुल्क रूम का मेरे हुक्म में था। इत्तफाकन एक साल कोई सौदागर बदकशां के मुल्क से आया और असबाब तिजारत का बहुत साल आया। खबरदारों ने मेरे हुजूर में खबर की कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया। मैंने उसको तलब फरमाया, वो तोहफे हर एक मुल्क के लायक मेरी नजर के लिए लाया। फिल वाक़े हर एक जिन्स बेबहा नजर आई। चुने से एक डिबिया में एक ऐसा लाल था, निहायत खुश रंग और आबदार, कदो कामत दुरुस्त, वजन में 5 मिसकाल का। मैंने बावजूद सल्तनत के ऐसा जवाहर कबू न देखा था और न किसी से सुना था। पसंद किया, सौदागर को बहुत सा इनाम व इकराम दिया और सनद राहदारी की लिख दी कि इससे हमारी तमाम कलमरों में कोई मजहम मसूल का ना हो और जहां जावे उसको आराम से रखें, चौकी पहरे में रहे, उसका नुकसान अपना नुकसान समझे। वो ताजर हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता और आदाब सल्तनत से खूब वाकिफ था और तकरीर व खुशगोई उसके लायक सुनने की थी, और मैं उस लाल कोहर को रोज जवाहिर खाने से मंगवाकर सारे दरबार देखा करता। एक रोज दीवान आम किए बैठा और अमरा और कान दौलत अपने अपने पाए पर खड़े थे और हर मुल्क के बादशाहों के एलची मुबारकबाद की खातिर जो आए थे वो भी सब हाजिर थे। उस वक्त मैंने मुआफिक मामूल के
اس لال کو منگوایا۔ جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا۔ میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا اور فرنگ ایلچی کو دیا۔ ان کو دیکھ کر تبسم کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے کہ بلائے عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے۔ واللہ کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر کے مرد دانا تھا کہ کسی خدمت پر سرفراز تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا۔ آداب بجا لایا اور التماس کیا کہ کچھ عرض کیا چاہتا ہوں اگر جان بخشی ہو۔ میں نے حکم کیا کہ کہہ۔ وہ بولا قبلہ عالم، آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی تعریف کریں۔ اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے لیکن سنگ ہے، اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہیں۔ جب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے، اسے ایک تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز روبرو منگاتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کر سب کو دکھاتا ہے۔ بس جو بادشاہ یا راجہ احوال سنے گا اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ خداوند، ایک ادنا سوداگر نیشا پور میں ہے، اس نے 12 دانے لال کے ہر ایک 7 مسکال کا ہے پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مجھے سنتے ہی غصہ چڑھایا اور خوشیانے ہو کر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مار دو۔ جلادوں نے جو ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ باہر لے جائیں۔ فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی دست بستہ روبرو آ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے عرض کی کہ امیدوار ہوں کہ تقصیر سے وزیر کی واقف ہوں۔ میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہے، خصوصاً بادشاہ کے روبرو۔ اس نے کہا اس کا دروغ ثابت نہیں ہوا، شاید جو کچھ عرض کی ہے سچ ہو، ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں۔ اس کا میں نے جواب دیا کہ ہرگز پھرتا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے۔ 12 دانے لال کے جو وزن میں 7 مسکال کے ہوں کتے کے پٹے میں لگاوے۔ اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں، شاید کے باشند ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیر وار ہے تو حکم قید کا ہو، اس لیے کہ بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور یہ حرکت سلاطینوں سے بدنما ہیں کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا، حکم قتل فرمائے اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائے۔ بادشاہ سلامت۔ اگلے شہر یاروں نے بندی خانہ اسی سبب ایجاد کیا کہ بادشاہ کا یا سردار اگر کسی پر غضب ہو تو اسے قید کرے، کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی۔ بادشاہ خون نحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوئیں گے۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسی معقول گفتگی کی کہ مجھے لاجواب کیا۔ تب میں نے کہا خیر تیرا کہنا پذیر ہوا، میں خون سے اس کے درگزر ہوا لیکن زندان میں موقید رہے گا۔ اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہے تو اس کی نجات ہوگی اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا۔ فرمایا کہ وزیر کو پنڈت خانے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر ایلچی نے زمین خدمت کی چومی اور تسلیمات کی۔ جب یہ خبر وزیر کے گھر میں گئی آہا واویلا مچا اور ماتم سرا ہو گیا۔ اس وزیر کی ایک بیٹی تھی، برس 14-15 کی، نہایت خوبصورت اور قابل، نوشت خوان میں درست۔ وزیر اس کو نپٹ پیار کرتا تھا اور عزیز رکھتا تھا، چنانچہ اپنے دیوان خانے کے پچھواڑے ایک رنگ محل اس کی خاطر بنوا دیا تھا اور لڑکیاں عمدوں کی اس کی مصاحبت میں اور خواصیں تکمیل خدمت میں رہتی، ان سے ہنسی خوشی کھیلا کرتی۔ اتفاقاً جس دن وزیر کو محبوس خانے میں بھیجا وہ لڑکی اپنی ہم جولیوں میں بیٹھی تھی اور خوشی سے گڑیا کا بیاہ رچایا تھا اور ڈھولکن پخاوج لیے ہوئے رت جگہ کی تیاری کر رہی تھی اور کڑھائی چڑھا کر گلگلے اور ہم تلتلی اور بنا رہی تھی کہ ایک بار کی اس کی ماں روتی پیٹتی سر کھلے پاؤں ننگے بیٹی کے گھر میں گئے اور 2 ہتھڑ اس لڑکے کے سر پر ماری اور کہنے لگی کہ کاش کے تیرے بدلے خدا اندھا بیٹا دیتا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور باپ کا رفیق ہوتا۔ وزیر زادی نے پوچھا اندھا بیٹا تمہارے کس کام آتا؟ جو کچھ بیٹا کرتا میں بھی کر سکتی ہوں۔ اماں نے جواب دیا کہ خاک تیرے سر پر، یہ ببتا بیتی ہے کہ بادشاہ کو روبرو کچھ ایسی بات کہی کہ بندی خانے میں قید ہوا۔ اس نے پوچھا وہ کیا بات تھی، ذرا میں بھی تو سنوں۔ تب وزیر کے قبیلے نے کہا کہ تیرے باپ نے شاید یہ کہا کہ نیشا پور میں کوئی سوداگر ہے، اس نے 12 عدد لال بے بہا کتے کے پٹے میں ٹانکے ہیں۔ بادشاہ کو باور نہ ہوا، اس نے جھوٹا سمجھا اور اسیر کیا۔ اگر آج کے دن بیٹا ہوتا تو ہر طرح سے کوشش کر کر اس بات کی تحقیق کرتا اور اپنے باپ کا اپر لا کرتا اور بادشاہ سے عرض مورد کر کے میرے خاوند کو پنڈت خانے سے مخلصی دلواتا۔ وزیر زادی بولی اماں جان تقدیر سے لڑا نہیں جاتا، چاہیے انسان بلائے ناگہانی میں صبر کرے اور امیدوار فضل الہی کا رہے۔
وہ کریم ہے، مشکل قصوں کی اٹکی نہیں رکھتا، اور رونا دھونا خوب نہیں، مبادہ دشمن اور طرح سے بادشاہ کے پاس لگا دیں گے اور لترے چگلی کھاویں گے کہ باعث زیادہ خفگی کا ہو، بلکہ جہاں پناہ کے حق میں دعا کرو، ہم اس کے کھانا زاد ہیں، وہی غضب ہوا ہے، وہی مہربان ہوگا۔ اس لڑکی نے عقل مندی سے ایسی طرح ماں کو سمجھایا کہ کچھ اس کو صبر کرا رہا ہے، تب اپنے محل میں گئی اور چپ کی ہو رہی۔ جب رات ہوئی، وزیر زادی نے دادا کو بلایا، اس کے ہاتھ پاؤں پڑی، بہت سی منت کی اور رونے لگی اور کہا، میں یہ ارادہ رکھتی ہوں کہ اماں جان کا تانا مجھ پر نہ رہے اور میرا باپ مخلصی پاوے۔ جو تیرا رفیق ہو تو میں نیشا پور کو چلوں، اور اس تاجر کو جس کے کتے کے گلے میں ایسے لال ہیں دیکھ کر جو بن آوے لے کر آؤں اور اپنے باپ کو چھوڑوں۔ پہلے تو اس مرد نے انکار کیا، آخر بہت کہنے سننے سے راضی ہوا۔ تب وزیر زادی نے فرمایا، چپکے اسباب سفر کا درست کر اور جن سے تجارت کے لائق نظر بادشاہوں کے خرید کر، اور غلام و نوکر چاکر جتنے ضرور ہوں ساتھ لے، لیکن یہ بات کسوں پر نہ کھلے۔ دادا نے قبول کیا اور اس کی تیاری میں لگا۔ جب سب اسباب مہیا کی، اونٹوں اور کھچروں پر بار کر روانہ ہوا، اور وزیر زادی بھی لباس مردانہ پہن کر ساتھ جمی۔ ہرگز کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی، وزیر کے محل میں چرچا ہوا کہ وزیر زادی غائب ہے، معلوم نہیں کیا ہوئی۔ آخر بدنامی کے ڈر سے ماں نے بیٹی کا گم ہونا چھپایا، اور وہاں وزیر زادی نے اپنے نام سوداگر بچہ رکھا۔ منزل بہ منزل چلتے چلتے نیشاپور میں پہنچی، خوشی بخوشی کارواں سرا میں جا اتری، اور سب اپنا اسباب اتارا۔ رات کو رہی، فجر کو حمام میں ہو گئی، اور پوشاک پاکیزہ جیسے روم کے باشندے پہنتے ہیں پہنی، شہر کی سیر کے واسطے نکلی۔ آتے آتے جب چوک میں پہنچی، چوراہے پر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف دکان جوہری کی نظر پڑی کہ بہت سے جوہر کا ڈھیر لگ رہا ہے، اور غلام فاخرہ لباس پہنے ہوئے دست بستہ کھڑے ہیں، اور ایک شخص جو سردار ہے، برس 51 کی اس کی عمر ہے، تالے مندوں کی سی خلت اور نیما آستینیں پہنے ہوئے، اور کئی صاحب باوضع نزدیک اس کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر زادی جس نے اپنے تعین سوداگر بچہ مشہور کیا تھا، اسے دیکھ کر معتجب ہوئی، اور دل میں سمجھ کر خوش ہوئی کہ خدا جھوٹ نہ کرے، جس سوداگر کا میرے باپ نے بادشاہ سے مذکور کیا ہے، اغلب ہے کہ یہی ہو۔ بارے خدایا، اس کا احوال مجھ پر ظاہر کر۔ اتفاقاً ایک طرف جو دیکھا تو ایک دکان ہے، اس میں 2 پنجرے آہنی لٹکے ہیں، اور دونوں میں 2 آدمی قید ہیں۔ ان کی مجنوں کی سی صورت ہو رہی ہے کہ چرم و استخوان باقی ہیں، اور سر کے بال اور ناخن بڑھ گئے ہیں، سر اوندھائے بیٹھے ہیں، اور وہ حبشی بدہیبت مسلح دونوں طرف کھڑے ہیں۔ سوداگر بچے کو اچنبھا آیا، لاہولہ پڑھ کر دوسری طرف جو دیکھا تو ایک دکان میں گالیچے بچھے ہیں، ان پر ایک چوکی ہاتھی دانت کی، اس پر گدیلا مخمل کا پڑا ہوا، ایک کتا جواہر کا پٹا گلے میں اور سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا بیٹھا ہے، اور 2 غلام امرد خوبصورت اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک تو مور چھل جڑاؤ دستے کا لیے جھلتا ہے، اور دوسرا مال تارکشی کا ہاتھ میں لے کر منہ اور پاؤں اس کا پوچھ رہا ہے۔ سوداگر بچے نے خوب غور کر جو دیکھا تو پٹے میں کتے کے 12 لالوں کے جیسے سنے تھے موجود ہیں۔ شکر خدا کا کیا، اور فکر میں گیا کہ کسی صورت سے ان لالوں کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں اور دکھا کر اپنے باپ کو چنوں۔ یہ تو اس حیرانی میں تھا، اور تمام خلت چوک اور رستے کی اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیران تھی اور ہکا بکا ہو رہی تھی۔ سب آدمی آپس میں یہ چرچا کرتے تھے کہ آج تک اس صورت و شبہ کا انسان نظر نہیں آیا۔ اس خواجہ نے بھی دیکھا، ایک غلام کو بھیجا کہ تو جا کر باب منت اس سوداگر بچے کو میرے پاس بلا لا، اگر مہربانی فرمائیے تو ہمارا آقا صاحب کا مشتاق ہے، چل کر ملاقات کیجیے۔ سوداگر بچہ تو یہ چاہتا ہی تھا، بولا کیا مزائگا۔ جو ہی خواجہ کے نزدیک آیا اور اس پر خواجہ کی نظر پڑی، ایک بچی عشق کی سینے میں گری، تعظیم کی خاطر سر قد اٹھا، لیکن حواس پاک تھا۔ سوداگر بچہ نے دریافت کیا کہ اب یہ دام آیا۔ آپس میں بغل گیر ہوئے، خواجہ نے سوداگر بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے برابر بٹھایا۔ بہت سا تملق کر کے پوچھا کہ اپنے نام و نسب سے مجھے آگاہ کرو، کہاں سے آنا ہوا اور کہاں کا ارادہ ہے۔ سوداگر بچہ بولا کہ اس کمترین کا وطن روم ہے، اور قدیم سے استنبول ذات بوم ہے۔ میرے قبلہ گاہ سوداگر ہیں، اب بسبب پیری کے طاقت سیر و سفر کی نہیں رہی، اس واسطے مجھے رخصت کیا ہے کہ کاروبار تجارت سیکھوں۔ آج تک میں نے قدم گھر سے باہر نہ نکالا تھا، یہ پہلا ہی سفر درپیش ہوا ہے۔ دریا کی راہ ہوا نہ پڑا، خشکی کی طرف سے قصد کیا، لیکن اس عجم کے ملک میں آپ کے اخلاق اور خوبیوں کا جو شور ہے، محض صاحب کی ملاقات کی آرزو میں یہاں تک آیا ہوں۔ بار فضل الہی سے خدمت شریف میں مشرف ہوا، اور اس سے زیادہ پایا۔ تمنا دل کی بارائی، خدا سلامت رکھے۔ اب یہاں سے کوچ کروں گا۔ یہ سنتے ہی خواجہ کے عقل ہوش جاتے رہے۔ بولا اے فرزند، ایسی بات مجھے نہ سنا،
कोई दिन गरीब खाने में कदम फरमा, बोला ये तो बताओ कि तुम्हारा असबाब और नौकर चाकर कहाँ है। सौदागर बच्चे ने कहा कि मुसाफिर का घर सरा है, उन्हें वहां छोड़कर मैं आपके पास आया हूँ। ख्वाजा ने कहा भटियार खाने में रहना मुनासिब नहीं है, मेरा इस शहर में एतबार है और बड़ा नाम है, जल्द उन्हें बुलवा लो। मैं एक मकान तुम्हारे असबाब के लिए खाली कर देता हूँ, जो कुछ जिनस लाए हो मैं देखूं, ऐसी तदबीर करूंगा कि यही तुम्हें बहुत सा मुनाफा मिले, तुम भी खुश होगे और सफर के हर्ज मर्ज से बचोगे और मुझे भी चंद रोज रहने से अपना एहसान मंद करोगे। सौदागर बच्चे ने ऊपरी दिल से उज़र किया, लेकिन ख्वाजा ने पजीरा ना किया और अपने गुमाश्ते को फरमाया, क्या बार बरदार जल्दी भेजो और कारवां सरा से उनका असबाब मंगवा कर फिलाने मकान में रखवा लो। सौदागर बच्चे ने एक जंगी गुलाम को उनके साथ कर दिया कि सब मालूम मता लदवा कर ले आ, और आप शाम तलक ख्वाजा के साथ बैठा रहा। जब गुजरी का वक्त हो चुका और दुकान बढ़ाई, ख्वाजा घर को चला, तब दोनों गुलामों में से एक ने कुत्ते को बगल में लिया, दूसरे ने कुर्सी और गालीचा उठा लिया और उन दोनों हबशी गुलामों ने उन पिंजरों को मजदूरों के सर पर धर दिया और आप पांचों हथियार बांधे साथ आए। ख्वाजा सौदागर बच्चे का हाथ में लिए बातें करता हुआ हवेली में आया। सौदागर बच्चे ने देखा कि मकान आलीशान लायक बादशाहों या अमीरों के है, लब नहर फर्श चांदी का बिछा है और मसंद के रूबरू असबाब ऐश का चुना है। कुत्ते की संदली भी उसी जगह बिछाई और ख्वाजा सौदागर बच्चे को लेकर बैठा। बेतकल्लुफ वधा शराब पी की, दोनों पीने लगे। जब सरखोश हुए तब ख्वाजा ने खाना मांगा, दस्तरखान बिछा और दुनिया की नेमत चुनी गई। पहले एक लंगरी में खाना लेकर सरपोश तलाई ढांप कर कुत्ते के वास्ते ले गए और एक दस्तरखान जरे बफ्त का बिछा कर उसके आगे धर दी। कुत्ता संदली से नीचे उतरा, जितना जी चाहा उतना खाया और सोने की लगन में पानी पिया, फिर चौकी पर जा बैठा। गुलामों ने रुमाल से हाथ मुंह उसका पाक किया, फिर उस तबाक और लगन को गुलाम पिंजरों के नजदीक ले गए और ख्वाजा से कुंजी मांगी। कुफल कफसों के खोले, उन दोनों इंसानों को बाहर निकालकर कई छोंटे मारकर कुत्ते का झूठा उन्हें खिलाया और वही पानी पिलाया। फिर ताले बंद कर चाबियां ख्वाजा के हवाले की। जब ये सब हो चुका तब ख्वाजा ने आप खाना शुरू किया। सौदागर बच्चे को यह हरकत पसंद आई। घन खाकर हाथ खाने में न डाला। हर चंद ख्वाजा ने मिन्नत की, फिर उसने इनकार ही किया। तब ख्वाजा ने सबब इसका पूछा कि तुम क्यों नहीं खाते। सौदागर बच्चे ने कहा, यह क्या हरकत है। सौदागर बच्चे ने कहा, यह हरकत तुम्हारी अपने तईन बदनाम मालूम हुई, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और कुत्ता नहस चलायन है। बस खुदा के दो बंदों को कुत्ते का झूठा खिलाना किसी मजहब और मिलत में रवा है। फकत ये गनीमत नहीं जानते कि वो तुम्हारी कैद में है, नहीं तो तुम और वो बराबर हो। अब मेरे तईन शक आई कि तुम मुसलमान नहीं, क्या जानूं कौन हो के कुत्ते को पूजते हो। मुझे तुम्हारा खाना खाना मुकरवा है, जब तक ये शुबा दिल से दूर न हो न खाऊंगा। ख्वाजा ने कहा, ए बाबा, जो कुछ तू कहता है मैं ये सब समझता हूँ और इसी खातिर बदनाम हूँ कि इस शहर की खलकत ने मेरा नाम ख्वाजा सग परस्त रखा है, इसी तरह पुकारते हैं और मशहूर किया है। लेकिन खुदा के लानत काफरों और मुशरिकों पर हो, जियो। फिर उसने कलमा पढ़ा और सौदागर बच्चे की खातिर जमा हुई। तब सौदागर बच्चे ने पूछा कि अगर मुसलमान बादिल हो तो उसका क्या बायस है कि ऐसी हरकत करके अपने तईन बदनाम किया है। ख्वाजा ने कहा, ए फर्जन, नाम मेरा बदनाम है और दुगना महसूल इस शहर में भरता हूँ, इसी वास्ते ये भेद किसी पर जाहिर न हो। अजब ये माजरा है कि जो कोई सिवाय गम और गुस्से के उसे कुछ हासिल न हो। तू भी मुझे माफ रख कि न मुझ में कुदरत कहने की और न तुझ में ताकत सुनने की रहेगी। सौदागर बच्चे ने अपने दिल में गौर की कि मुझे अपने काम से काम है, क्या जरूरत है तो नहक ज्यादा मजूज हूँ। बोला, अगर लायक कहने के नहीं तो न के। खाने में हाथ डाला और निवाला उठाकर खाने लगा। 2 महीने तक इस होशियारी और अक्लमंदी से सौदागर बच्चे ने ख्वाजा के साथ गुजरान की कि किसी पर हरगिज न खुला कि ये औरत है। सब यही जानते थे कि मर्द है और ख्वाजा से रोज बरोज ऐसी मोहब्बत ज्यादा हुई कि एकदम अपनी आंखों से जुदा न करता। एक दिन आयश में नोशी की सोबत में सौदागर बच्चे ने रोना शुरू किया। ख्वाजा ने देखते ही खातिरदारी की और उमास से आंसू पोंछने लगा और सबब गुरिया का पूछा। सौदागर बच्चे ने कहा, ए किबला, क्या कहूँ, काश के तुम्हारी खिदमत में बंदगी पैदा नहीं की होती और ये शफकत जो साहब मेरे हक में करते हैं न करते। अब 2 मुश्किलें मेरे पेश आई हैं, न तुम्हारी खिदमत से जुदा होने को जी चाहता है और न रहने का इत्तफाक यहाँ हो सकता है। अब जाना जरूर हुआ, लेकिन आपकी जुदाई से उम्मीद जिंदगी की नजर नहीं आती। ये बात सुनकर ख्वाजा बेख्तियार ऐसा रोने लगा कि हिचकी बन गई और बोला कि नूरे चश्म, ऐसी जल्दी इस अपने बूढ़े खादिम से सैर हुए कि उसे दिलगीर किए जाते हो। कसद रवाना होने का दिल से दूर करो, जब तक मेरी जिंदगी है और हो
तुम्हारी जुदाई से एकदम जीता न रहूंगा, बगैर अजल के मर जाऊं। और इस मुल्क फारस की आबो हवा बहुत खूब और मुआफिक है। बेहतर यूं है कि एक आदमी मौत पर भेजकर अपने वालिदैन को माँ असबाब यहीं बुलवा लो। जो कुछ सवारी और बरदारी दरकार हो मैं मौजूद करूं। जब माँ बाप तुम्हारे घर बासाब आया, अपनी खुशी से कारोबार तिजारत किया करियो। मैंने भी इस उम्र में जमाने की बहुत सख्तियां खींची हैं और मुल्क मिलक फिरा हूं। अब बूढ़ा हुआ, फर्जंद नहीं रखा, तुझे बेहतर अपने बेटे से जानता हूँ और अपना वली अहद मुख्तार करता हूँ। मेरे कारखाने से भी होशियार और खबरदार हो। जब तक जीता हूँ एक टुकड़ा खाने को अपने हाथ से दो, जब मर जाऊं दाब गाड़ दीजिए और सब मालो मता मेरा लीजिए। तब सौदागर बच्चे ने जवाब दिया कि वाकई साहब ने ज्यादा बाप से मेरी गमख्वारी और खातिरदारी की कि मुझे माँ बाप भूल गए। इस आसी के वालिद ने 1 साल की रुखसत दी थी। अगर देर लगाऊंगा तो वो इस पीरी में रोते रोते मर जाएंगे। बस रजामंदी पदर की, खुशनोदी खुदा की है, और वो मुझसे नाराज होंगे तो मैं डरता हूँ कि शायद दुआएं बद न करें कि दोनों जहां में खुदा की रहमत से महरूम रहूं। अब आपकी यही शफकत है कि बंदे को हुक्म कीजिए कि फरमान किबलागाह का बजा लावे और हक बदरी से अदा होवे, और साहब की तवज्जो का अदाए शुक्र जब तक दम ब दम है मेरी गर्दन पर रहे। अगर अपने मुल्क में भी जाऊंगा तो हर दम में दिलो जान से याद करूंगा। खुदा मुसबब असबाब है, शायद फिर कोई ऐसा सबब हो कि कदम बूसी हासिल करूं। गर सौदागर बच्चे ने ऐसी ऐसी बातें लून मिर्च लगाकर ख्वाजा को सुनाई कि वो बेचारा लाचार होकर होंठ चाटने लगा। अजबस का उस पर शीफता और फरिश्ता हो रहा था। कहने लगा, अच्छा अगर तुम नहीं रहते हो तो मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुझको अपनी जान के बराबर जानता हूँ। बस जान जान चली जावे तो खाली बदन किस काम का आवे। अगर तू ऐसे में रजामंद है तो चल और मुझे भी ले चल। सौदागर बच्चे ये कहकर अभी भी तैयारी सफर की करने लगा और गुमाश्तों को हुक्म किया कि बार बरदारी की फिक्र जल्दी करो। जब ख्वाजा के चलने की खबर मशहूर हुई, वहां के सौदागरों ने सुनकर सब ने तहिया सफर किया। ख्वाजा सग परस्त ने गंज और जवाहिर बेशुमार, नौकर और गुलाम अनगिनत, तोहफे और असबाब शाहाना बहुत साथ लेकर शहर के बाहर तंबू और कनात और बेचौबे और सरा पर्दे और कंदले खड़े करवाकर उनमें दाखिल हुआ। जितने ताजिर थे अपनी अपनी बसात माफिक सौदागरी का लेकर हमरा हुए। एक लश्कर हो गया। एक दिन जोगनी को पीठ देकर वहां से कूच किया। हजारों ऊंटों पर शलीते असबाब के और खच्चरों पर संदूक नकद जवाहर के लाकर 500 गुलाम दश्ते कब्चाक और जंगो रूम के मुसल्ला साहिब शमशीर दादी और तरकी इराक व अरबी घोड़े पर चढ़कर चले। सबके पीछे ख्वाजा और सौदागर बच्चा खुलते फाखरा पहने सुखपाल पर सवार और एक तख्त बगदादी ऊंट पर घसा। उस पर कुत्ता मसंद पर सोया हुआ और उन दोनों कैदियों की कुफ्स एक शतर पर लटकाए हुए रवाना हुए। जिस मंजिल पहुंचे सब सौदागर ख्वाजा की बारगाह में आकर हाजिर होते और दस्तरखान पर खाना खाते और शराब पीते। ख्वाजा सौदागर बच्चे के साथ होने की खुशी में शुक्र खुदा का करता और कूच दर कूच चला जाता था। बारे खैर आफियत नजदीक कस्तंतिनिया के आ पहुंचे, बाहर शहर के मकाम किया। सौदागर बच्चे ने कहा, ए किबला, अगर रुख्सत दीजिए तो मैं जाकर माँ बाप को देखूं और मकान साहब के वास्ते खाली करूं। जब मजाज सामी में आवे शहर में दाखिल हो जाइए। ख्वाजा ने कहा, तुम्हारी खातिर तो मैं यहाँ आया। अच्छा जल्द मिलजुल कर मेरे पास आओ और अपने नजदीक मेरे उतरने को मकान दो। सौदागर बच्चा रुखसत होकर अपने घर में आया। सब वजीर के महल के आदमी हैरान हुए कि ये मर्द कौन घुस आया। सौदागर बच्चा यानी बेटी वजीर की अपनी माँ के पांव पर जा गिरी और रोई और बोली, मैं तुम्हारी जाई हूँ। सुनते ही वजीर की बेगम गालियां देने लगी कि ए तितरी तू बड़ी शुता हो निकली, अपना मुंह तूने काला किया और खानदान को रुसवा किया। हमने तेरी जान को रो पीट कर सबर करके तो इससे हाथ धो बैठे थे, जा दफा हो। तब वजीर दादी के सर पर पगड़ी उतार कर फेंक दी और बोली, ए माँ जान, मैं बुरी जगह नहीं गई, कुछ बदी नहीं की, मगर तुम्हारे बामौजूब फरमाने के बाबा को कैद से छुड़ाने की खातिर ये फिक्र की। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से और अल्लाह के फजल से पूरा काम करके आई हूँ कि निशापुर से उस सौदागर माँ कुत्ते जिसके गले में वो लाल पड़े हैं अपने साथ लाई हूँ और तुम्हारी अमानत में भी खयानत नहीं की। सफर के लिए मर्दाना भेज किया है। अब एक रोज का काम बाकी है, वो कर कर किबला गाह पंडित खाने से छुड़ाती हूँ और अपने घर में आती हूँ। अगर हुक्म हो तो फिर जाऊं और एक रोज बाहर रहकर खिदमत में आऊं। माँ ने जब खूब मालूम किया कि मेरी बेटी ने मर्दों का काम किया है और अपने तईन सब तरह सलामत और महफूज रखा है, खुदा की दरगाह में नक घसनी की और खुश होकर बेटी को छाती से लगा लिया और मुंह चूमा, बलाएं ली, दुआएं दी और रुखसत किया कि तू जा, मुनासिब जान सोकर मेरी खातिर जमा हुई।
वजीरजादी फिर सौदागर बच्चा बनकर ख्वाजा सग परस्त के पास चली। वहां ख्वाजा को जुदाई उसकी अजबस का मशाक हुई। बेख्तियार होकर कूच किया। इत्तफाकन नजदीक शहर के उधर से सौदागर बच्चा जाता था और उधर से ख्वाजा आता था। ऐन राह में मुलाकात हुई। ख्वाजा ने देखते ही कहा, बाबा मुझ बूढ़े को अकेला छोड़कर कहाँ गया था? सौदागर बच्चा बोला, आपसे इजाजत लेकर अपने घर गया था। आखिर मुलाजमत की इश्तियाक ने वहां रहने न दिया। आखिर हाजिर हुआ। शहर के दरवाजे पर दरिया के किनारे एक बाग सायादार देखकर खेमा इस्ताद किया और वहीं उतरे। ख्वाजा और सौदागर बच्चा बाहम बैठकर शराब और कबाब पीने लगे। जब असर का वक्त हुआ, सैर तमाशे की खातिर खेमे से निकलकर संदलियों पर बैठे। इत्तफाकन एक करावल बादशाही उधर आ निकला। उनका लश्कर और निशस्त बर्खास्त देखकर अचंभे हो रहा और दिल में कहा, शायद एलची किसी बादशाह का आया है। खड़ा तमाशा देखता था कि ख्वाजा शातिर ने उसको आगे बुलाया और पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं बादशाह का मीर शिकार हूँ। शातिर ने ख्वाजा से उसका अहवाल कहा। ख्वाजा ने एक गुलाम काफरी को कहा कि जाकर बाजदार से कह कि हम मुसाफिर हैं, अगर चाहे तो आऊं बैठो। कहवा कल्याण हाजिर है। जब मीर शिकार ने सौदागर का सुना तो ज्यादा मोतजिब हुआ और यतीम के साथ ख्वाजा की मजलिस में आया। लवाज़िम और शानो शौकत और सिपाहो गुलाम देखे। ख्वाजा और सौदागर बच्चे को सलाम किया और मर्तबा सग का निगाह किया। होश उसके जाते रहे, हक्का बक्का सा हो गया। ख्वाजा ने उसे बिठलाकर कहवे की जियाफत की। करा दिल ने नामो निशान ख्वाजा का पूछा। जब रुखसत मांगी, ख्वाजा ने कई थान और कुछ तोहफे उसको देकर इजाजत दी। सुबह को जब बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और दरबारियों से ख्वाजा सौदागर का जिक्र करने लगा, रिफ्ता रिफ्ता मुझको खबर हुई। मीर शिकार को मैंने रूबरू तलब किया और सौदागर का अहवाल पूछा। उसने कुछ देखा था, अर्ज किया। सुनने से कि कुत्ते के तजम्मुल की और आदमियों के पिंजरे में कैद होने की मुझको खफी हुई। मैंने फरमाया, वो मरदूद ताजिर वाजिबुल कत्ल है। कशकचियों को हुक्म किया कि जल्द जाओ उस बेदीन का सर काट लाओ। कजाकार वही एलची फिरंग का दरबार में हाजिर था। मुस्कुराया। मुझे और भी गजब ज्यादा हुआ। फरमाया कि ये बेअदब बादशाहों के हुजूर में बेसबब दांत खोलने अदब से बाहर हैं। बेमहल हंसने से रोना बेहतर है। उससे अल्तमास किया। जहां पना कई बातें ख्याल में गुजरी, लिहाजा पदवी मोतबस्सुम हुआ। पहले यह कि वजीर सच्चा है, अब कैद खाने से रिहाई पावेगा। दूसरी ये कि बादशाह नाहक से उस वजीर के बच्चे। तीसरा ये कि बिला आलम ने बेसबब और बेतकसीर उस सौदागर को हुक्म कत्ल का किया। इन हरकतों से ताजुब है कि बेतहकीक एक बेवकूफ के कहने से आप हर किसी को हुक्म कत्ल कर कर बैठे हैं। खुदा जाने फिल हकीकत उस ख्वाजा का अहवाल क्या है। उसे हुजूर में तलब कीजिए और उसकी वारदात पूछिए। अगर तकसीर वार ठहरे तब मुख्तार हो, जो मर्जी में आवे उसे सलूक कीजिए। जब एलची ने इस तरह से समझाया, मुझे भी वजीर का कहना याद आया। फरमाया, जल्द सौदागर को उसके बेटे के साथ और वो सग और कफ्स हाजिर करो। कोर्ची उसके बुलाने को दौड़ाए। वो एकदम में सबको हुजूर ले आया। रूबरू तलब किया। पहले ख्वाजा और उसका पसर आया, दोनों लिबास फाकरा पहने हुए। सौदागर बच्चे का जमाल देखने से सब अदना आला हैरान और भेजक हुए। एक ख्वान तलाई जुआह से भरा हुआ कि हर एक को छूट ने सारे मकान को रोशन कर दिया। सौदागर बच्चा हाथ में दिया आया और मेरे तख्त के आगे निछावर किया। आदाब कोरे निशात बजा लाकर खड़ा हुआ। ख्वाजा ने भी जमीन चुमी और दुआ करने लगा। इस गोयाई से बोलता था कि गोया बुलबुल हजार दास्तां है। मैंने इस लियाकत को बहुत पसंद किया, लेकिन उताब की रूह से कहा, ए शैतान, आदमी की सूरत तूने ये क्या हाल फैलाया है और अपनी राह कुआं खोदा है। तेरा क्या दीन है और ये कौन आइन है? किस पैगंबर की उम्मत है? अगर काफर है तो भी ये कैसी मत है? और तेरा क्या नाम है कि तेरा ये काम है? उसने कहा, किबला की उम्र दौलत बढ़ती रहे। गुलाम का दीन यह है कि खुदा वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद 12 इमाम को अपना पेशवा जानता हूँ। और आइन मेरा यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और रोजा रखता हूँ, हज भी कराया हूँ और अपने माल से खुम्स ज़कात देता हूँ और मुसलमान कहलाता हूँ। लेकिन ज़ाहिर में ये सारे ऐब जो मुझ में भरे हैं, जिनके सबब से आप नाखुश हुए और तमाम खल्कुल्लाह में बदनाम हूँ, उसका एक बायस है कि जाहिर नहीं कर सकता। हर चंद सग परस्त मशहूर हूँ और मुजाइफ महसूल देता हूँ। ये सब कबूल किया है, फिर दिल का भेद किसी से नहीं कहा। इस बहाने से मेरा गुस्सा ज्यादा हुआ और कहा, मुझे तू बातों में फुसलाता है, मैं नहीं मानता। जब तक इस अपनी गुमराही की दलील माकूल अर्ज न करे कि मेरे दिल नशीन हो, तब तू जान से न बचे। नहीं तो उसकी कसास में तेरा पेट चाक कराऊंगा, तो सबकी इबरत हो कि बार दीगर कोई दीन मोहम्मदी में रुखना न करे। ख्वाजा ने कहा, ए बादशाह, मुझ कम वक्त के खून से दरगुजर कर।
لیکن بادشاہ نے کہا کہ مسلمان ہونے کے واسطے یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتا۔ اگر تو نے معقول وجہ پیش نہ کی تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، اور جو میں نے باتیں کی ہیں وہ تم پر گزریں گی، اور جتنا مال تیرا ہے کہ گنتی اور شمار سے باہر ہے سب کو ضبط کروں گا، اور تجھے اور تیرے بیٹے کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تب سوداگر نے کہا، جتنا مال میرا ہے کہ گنتی اور شمار سے باہر ہے سب کو ضبط کر لے، اور مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے تخت کے تصدق کر کر چھوڑ دے اور جان بخشی کر۔ میں نے تبسم کر کے کہا، اے بے وقوف، اپنے مال کی طمع مجھے دکھاتا ہے، سوائے سچ بولنے کے اب تیری مخلصی نہیں۔ یہ سنتے ہی خواجہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے، اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر ایک آہ بھری اور بولا، میں تو بادشاہ کے روبرو گناہ گار ٹھہرا، مارا جاؤں گا، اب کیا کروں؟ تجھے کس کو سونپوں؟ میں نے ڈانٹا کہ اے مکار، بس اب عذر بہت کیے، جو کہنا ہے جلد کے۔ تب تو اس مرد نے قدم بڑھا کر تخت کے پاس آ کر پائے کو بوسہ دیا اور صفت و ثنا کرنے لگا، اور بولا، اے شہنشاہ، اگر حکم قتل کا میرے حق میں نہ ہوتا تو سب سیاستیں سہتا اور اپنا ماجرا نہ کہتا، لیکن جان سب سے عزیز ہے، کوئی آپ سے کنویں میں نہیں گرتا، بس جان کی محافظت واجب ہے، اور ترک واجب کا خلاف حکم خدا کے ہے۔ خیر جو مردی مبارک یہی ہے تو سرے گزشت اس پیر ضعیف کی سنیے۔ پہلے حکم ہو کہ وہ دونوں قفص جن میں 2 آدمی قید ہیں حضور میں لا کر رکھیں۔ میں اپنا احوال کہتا ہوں، اگر کہیں جھوٹ کہوں تو ان سے پوچھ کر مجھے قائل کیجیے اور انصاف فرمائیے۔ مجھے یہ بات اس کی پسند آئی۔ پنجروں کو منگوا کر اس دونوں کو نکلوا کر خواجہ کے پاس کھڑا کیا۔ دوستو، اگر آپ خواجہ کی کہانی سننا چاہتے ہیں، خواجہ سگ پرست کے ساتھ کیا گزری، اس کی کہانی سننے کے لیے میری آنے والی ویڈیو دیکھیے۔ ملتا ہوں آنے والی ویڈیو کے ساتھ، مگر جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے سے مجھے کامنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔